Hi, Ryan. Hi, Brian. How's it going? I'm good. What about you? Great. Where's your new headphone? My cell phone is being used by my mom. Where's your new laptop? My laptop? My laptop has bought by my father to the office. So what do you have now? Nothing. Hello everyone and welcome to my class. I'm Ryan. Today our topic is about passive voice part 2. Before we had watched the first explanation about passive voice in video passive voice part 1, and I hope all of you already watched it in order you are easy to understand the next explanation in this video. Well, this video has been opened by Twin in short dialogue. The dialogue use passive voice. Before we continue, let's see some questions about passive voice below. First, how do we make passive voice sentences in simple past tense? Second, how do we make passive voice sentences in past future tense? Third, how do we make passive voice sentences in continuous tense? Fourth, how do we make passive voice sentences in perfect tense? Fifth, how do we make passive voice sentences in perfect continuous tense? Well, in order you can answer the question, you have to watch and learn this video without skip. And I will explain the material in this video in Indonesian, also in English. Well, our topic today is about passive voice part 2. That is about part of passive voice. Jadi dari bagian-bagian passive voice. And I hope you had watched and learn about passive voice in video part 1. And this material is for 11th grade in vocational high school. At the part 1, we have learned about the definition of active voice and passive voice and what is differences between active voice and passive voice. Now we will talk about the part of passive voice, pembagian passive voice. Nah, di video yang pertama kita sudah belajar tentang definition atau definisi tentang passive voice dan rumus-rumus dasarnya dari passive voice. Nah, di video yang kedua ini kita membahas tentang pembagian dari passive voice. Ya, pembagian dari passive voice. Oke, let's see. Present. Kita lihat di bagian present. Subjeknya, ini subjek jamak atau plural subjek, ada I, you, we, they. I, you, we, they. Saya, kamu, atau kalian, kami, atau kita, mereka. Singular subject ada she, he, it. Dia perempuan, dia laki-laki, ia benda tunggal. Verb to be, nah karena bentuknya present, maka verb to be yang dipakai ada am, is, are. Kemudian di perfect tense bentuknya present, maka yang dipakai adalah have, has. Tapi kita pakai have itu kalau subjeknya I, you, we, they. Kita pakai has kalau subjeknya she, he, it. Oke. Let's see active voice. Kita lihat di active voice. Kemudian kita lihat juga di passive voice. Jadi di sini bentuknya aktif, di sini bentuknya pasif. Nah, simple present tense. Rumusnya di simple present tense, ingat-ingat rumusnya. Subjek jamak plus kata kerja pertama plus objek. Subjek tunggal plus kata kerja plus s atau is plus objek. Nah, ingat-ingat itu ya. Penggunaan kata kerja itu tergantung subjeknya tunggal atau jamak. Ketika dipasifkan,
maka subjek, nah subjeknya ini karena dia bentuknya pasif, itu gabungan tunggal dan jamak. Jamak, tunggal. Singular subject dan plural subject, gabungan. Kemudian verb to be. Nah, verb to be yang dipakai ada yang ini. Nah, tergantung subjeknya yang mana. Lihat subjeknya. Bisa pakai is kalau subjeknya she, he, it. Pakainya am kalau subjeknya I. Pakai are kalau subjeknya you, we, they. Nah, ini verb to be. Kata kerja harus bentuk yang ketiga. Nah, lihatnya di tengah-tengah kamus. Baru objek. Ini simple present tense. Future tense. Future tense, kita lihat rumusnya di aktif. Ada subject plus shall or will. Ini artinya akan. Kemudian kata kerja pertama, kemudian objek. Ini bentuknya future tense. Kalau kita pasifkan, nah, kita pasifkan di sini future tense subject plus shall or will, maka di sini harus ada be karena harus ada to be. Be itu pengganti am, is, are. Nah, ada be di sini. Baru kata kerja ketiga, baru objek. Continuous tense. Di aktifnya kita lihat subject plus to be. Nah, to be-nya ini am, is, are. Kata kerja pertama plus ing, harus ada ing-nya. Kemudian objek. Kalau kita pasifkan subject plus to be, tetap ada to be-nya. Being, harus ada ing-nya. Tetapi yang hanya boleh ditambahkan ing itu hanya di kata kerja bentuk pertama, verb ing. Nah, sedangkan di pasif itu kata kerja harus bentuk ketiga, maka tidak bisa kata kerja bentuk ketiga ditambahkan ing, maka pakainya being, baru objek. Perfect tense, aktifnya subject plus have atau has plus kata kerja ketiga. Subjeknya, kalau subjeknya jamak ini, maka subjek pakainya have, kata kerja ketiga objek. Kalau subjeknya tunggal di sini, maka pakainya has, kata kerja ketiga objek. Kalau dipasifkan, maka subjek di sini, kalau subjeknya jamak, maka jamak I, we, they, pakainya have, tambahkan been. Nah, been ini adalah to be, ya, to be. Terus tambah kata kerja ketiga objek. Kalau subjeknya tunggal she, he, it, tambahkan has been, kata kerja ketiga objek. Nah, bagian terakhir di present perfect continuous tense. Perfect continuous tense. Aktifnya ini subject plus have, has, been. Nah, di sini been. Karena continuous itu pasti ada to be-nya, been. Karena di sini ada have, has, maka kita tidak bisa pakai to be, am, is, are. Harus pakai been di sini. Objek. Kalau kita pasifkan di sini, subject plus have, has, kemudian been, ada being. Continuous tense itu harus ada ing-nya, kata kerja ketiga. Ini rumus di present. Kita lihat selanjutnya passive voice di past. Past itu sudah lewat. Subjeknya I, you, we, they. Kemudian she, he, it. Subjek ini plural subject, ini singular subject. Verb to be-nya, nah ini beda dari yang present. Nah, verb to be-nya pakai was, were karena bentuknya past. Kemudian perfect-nya, kalau yang di present pakainya have, has, di sini pakainya had. Kita lihat di active voice, kemudian di passive voice. Let's see simple past tense. Simple past tense rumusnya adalah subject, kata kerja bentuk kedua, objek. Nah, melihat kata kerja bentuk kedua itu ada di tengah-tengah kamus. Ya, jangan bosan membuka kamus. Kemudian kita pasifkan subject, verb to be-nya adalah was, were. Nah, dipilih salah satu, tergantung subjeknya di sini jamak atau tunggal. Nah, ini subjeknya di sini. Kata kerja bentuk ketiga, objek. Past future, nah, past future di sini subjek, di sini ganti should atau would, should atau would, karena dibentuknya past. Kata kerja pertama, baru objek. Kalau dipasifkan, hanya menambahkan be di sini.
Kemudian kata kerja pertama itu berubah jadi kata kerja ketiga di pasifnya. Continuous tense di sini subject, kemudian to be, kemudian kata kerja pertama plus ing. Nah, to be-nya tentu yang ini, dipilih salah satu tergantung subjeknya ini siapa. Kemudian dipasifkan, maka subject plus verb to be. Nah, verb to be-nya tetap ini was were, kemudian being harus ada ing-nya karena dia continuous. Kata kerja ketiga, kemudian object. Nah, ini perfect tense rumusnya subject plus had. Nah, di sini pakainya had karena dia bentuknya past. Kemudian kata kerja bentuk ketiga, baru objek. Nah, kalau di passive voice, had, subject, kemudian had, ada been. Karena pasif itu pasti ada to be-nya, pakai been. Kata kerja ketiga, objek. Kemudian terakhir, past perfect continuous tense, maka rumusnya adalah subject plus had plus been plus kata kerja pertama plus ing plus objek. Kemudian kita pasifkan. Nah, kalau dipasifkan di sini subject plus had been being. Harus ada being, ada ing-nya karena dia continuous tense. Kata kerja ketiga plus objek. Nah, ini rumus-rumusnya. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimatnya. Contoh kalimat passive voice, present. Ini masih ya, plural subject, kemudian singular subject, kemudian verb to be and is are, kemudian perfect tense-nya menggunakan kata have has. Aktif, kemudian passive. Kita lihat di simple present tense. Contoh kalimatnya, I eat rice today. Saya makan nasi hari ini. Subject, predikat, objek, keterangan, waktu. Kemudian kita pasifkan, maka rice, objeknya menjadi subjek. Is, ada to be-nya, eaten, kata kerja ketiga. Kalau kata kerja pertamanya eat, di sini eaten. By, oleh me, karena objek. Di sini I, karena dia subjek. Today, kata keterangan waktu tetap di akhir. Ya, di akhir. Ini simple present tense. Future tense, contohnya, Rian will wash a car. Rian akan mencuci sebuah mobil. Kita pasifkan, maka a car, jadi ini a car di sini, jadi di awal, will, nah will-nya tetap be. To be-nya pakai be karena ada will. Wash, kata kerja ketiga dari wash. By, oleh Rian, tetap Rian, nama orang tetap. Continuous tense. Kalimat aktifnya, my mother is sweeping floor. Ibu saya sedang menyapu lantai. Kita pasifkan floor, lantai, di sini is being, sedang, di sini being ada sedangnya ing. Nah, kata kerja ketiga tidak bisa tambahkan ing, swept, jadi swept. By, oleh my mother di sini subjek, di sini objek, sesuai rumus yang pertama tadi. Perfect tense. Contohnya, she has written a letter. Ini she has, kita pakai has, telah, dia telah, pakai has karena subjeknya tunggal. Nah, di sini pakainya ini. Written, kata kerja ketiga, letter, sebuah surat. Dia telah menulis sebuah surat. Kemudian kita pasifkan a letter, sebuah surat, jadi ini objek, jadi subjek has karena subjeknya sebuah artinya satu, pakainya has. Been, tetap pakai to be, pakainya been, to be-nya been. Written, kata kerja bentuk ketiga, di sini ketiga sama. By her. Nah, di sini she, di sini her.
Terakhir, present di present perfect continuous tense. Ini kalimat aktifnya, they have been looking at her. Mereka telah sedang melihat dia. Nah, di sini they have, pakainya have karena ini. Di sini sedang, jadi harus pakai to be, harus pakai in. Oke, kemudian kita pasifkan. She has been being looked by them. Dia telah sedang dilihat oleh mereka. Them jadi objek, them di sini they. Ini karena objek. Ini bentuk present. Selanjutnya kita lihat bentuk past. Artinya sudah lewat. Subjeknya sama, plural subject I, we, they, singular subject she, he, it. Kemudian verb to be-nya pakai was, were. Kemudian perfect pakainya had. Kita lihat di active voice, kemudian passive voice. Simple past tense. Kita lihat kalimatnya. I ate rice yesterday. Saya makan nasi kemarin. Ini subjek, kata kerja bentuk kedua karena dia bentuknya past. Kemudian kita pasifkan rice was eaten. Nah, sini pakainya was karena sudah pas. Eaten kata kerja ketiga, by me, oleh saya yesterday. Past future tense, kalimatnya Ryan would wash a car. Ryan akan mencuci sebuah mobil. Pakainya would karena dia bentuknya past. Past future tense, pakainya would. Kemudian kita pasifkan, maka a car would be, nah ini pakainya would, pakainya be, to be-nya watched by Ryan. Continuous tense, contoh kalimatnya my mother was sweeping floor. Ibu saya sedang menyapu lantai, tapi pakainya was karena dia bentuknya past atau sudah lewat. Kemudian kita pasifkan, floor was being swept by my mother. Lantai sedang disapu. Di berarti kata kerja bentuk ketiga oleh ibu saya. Perfect tense. Contoh kalimatnya. She had written a letter. Dia telah menulis sebuah surat. Pakainya had karena bentuknya past. Kemudian kita pasifkan. A letter, jadi ini objek menjadi subjek, had been written by her. Telah ditulis oleh mereka. To be-nya pakai been. Terakhir, past perfect continuous tense. They had been looking at her. Mereka telah sedang melihat dia. Di sini pakainya had karena dia bentuknya past. Perfect continuous, past perfect continuous. Kemudian kita pasifkan, she had been being looked by them. Dia telah sedang dilihat oleh mereka. Nah, pakainya sedangnya being. Nah, ini penjelasan tentang past, passive voice dan pembagian-pembagiannya. Oke, kita lihat example di sini ya, contoh kalimatnya, contohnya seperti ini. Ini kalimat aktif. Someone has stolen my car. Seseorang telah mencuri mobil saya. Ini kalimat aktif. Di sini subjek, di sini pakainya has karena seseorang satu, ini terhitung satu. Stolen kata kerja ketiga, ini kata kerja, kemudian my car object. Nah, kita pasifkan, maka kita ambil dari my car-nya dulu, dari objeknya dulu. My car. Kemudian kita turunkan has di sini. Setelah itu kita turunkan been. Been ini adalah to be-nya. Nah, jadi kalimat pasif itu pasti ada to be-nya. Nah, di sini kita pakai been karena ada has. Pakainya been. Setelah itu kita turunkan kata kerjanya
stolen di sini, ya, stolen. Kemudian kita turunkan by, oleh. Setelah itu terakhir someone. Nah, di sini yang dibedakan adalah stolen. Ini kata kerja bentuk ketiga untuk kalimat aktif. Kemudian di pasif juga kata kerja bentuk ketiga. Kenapa sama bentuk kata kerja yang ketiga? Karena di sini perfect, ada has-nya. Has perfect itu menggunakan kata kerja ketiga. Passive voice juga menggunakan kata kerja ketiga. Well, I think that's all the explanation about passive voice, and I have explained passive voice in part 1 and part 2, and I hope you had watched the video. Thank you.